Guys, nandito kami sa Mandarin guys kasi may papaanda rin kami na generator guys kasi ayaw daw umandar. Sabi ng tagiya dito guys. Ito yung Mandarin guys. Welcome to my guys. Itong yung guys so, walang tao guys yung battery guys. Guys, ito guys so sira yung battery guys. Papalitan natin bago guys. Amo na gitanggal ang battery guys. Yan din ang bago guys na battery guys. So yan din ang bago na battery guys. Iyan nagitaod guys ang battery guys, kitaod na niya. Amin na mo electrician na bago guys. So bagong hire ini guys. Gikan sa Saudi min uli da kay pasuy ko naman. Okay na guys, umandar na yung guys yung dinso guys so. Ano guys, umandar na. Naputo kami sa talang.